my YouTube channel. For today's video guys ay mag-a-unboxing tayo ng eto! Galing kay Kuya Dondon. Ayan. Ayan. Ayan guys, ano kaya ito? Oh my goodness. From Kuya Dondon TV. Kuha ka ng gunting doon. Kaya ko yung picture kahit walang gunting. Hindi. Ay, dito may gunting ako. Okay guys. Bubuksan na natin yung regalo ni Kuya Dondon. Oh my goodness! Gulat naman ako. Ano to? Alam ko yan. Ilaw? No. Ay, ilaw yan. Smart mag temperature display when you touch. Ah! Ilaw! Smart cup daw. Ayan o, smart cup. So, ilaw ito? Ano ba? Ilaw? Smart. Oh my goodness! Hala! 27 degrees daw. Ah! Wow! Naka-ano ba? Nakalagay si Kuya Dondon. Mag! Uy, may ano pa guys? So, 27 degrees. Ano to? Ba't may 27 degrees? Warning, battery inside, not microwave. Safe, not dishwashing safe. Oh my goodness. Ayan oh guys, oh. Nag-ano siya guys, nagla-light siya. Ayan. My mug! Wow, thank you Kuya Dondon. Oh. Naka-ano siya, naka-customize. Ano to, flashlight? No, ma. Tubigan? Hindi. Akala ko mag. Ano yan? Ano yan to? Flashlight? Ako plus. Kuya Don, it's a prank ba to? Ay, mag nga siya. Guys, akala ko flashlight kasi diba guys? So, tingnan niyo naman, no? Parang lagay ng battery. Wow, Kuya Dondon! Oh my goodness! Promote your channel here with Dondon TV Lapagan Dikitan, 6 p.m. Ayan, Kuya Dondon. Thank you for my mug. Wow, sana all! Oh my goodness, guys. Ano battery ang gagamitin dito? Yung battery ni mami. Ha? Battery. Yan na nalagyan ng battery. Ito siya, hindi siya pwedeng hugasan. Siguro, ang galing naman, Kuya Dondon. Paano mo yan magagamit mo? Lalagyan ng kape. Ayan, guys. Thank you so much, Kuya Dondon. Guys, ilalagay ko sa description box yung kanyang channel, guys. Sa mga hindi pa nakasubscribe sa kanya, isubscribe nyo na siya. Dondon TV, guys, ha? Okay, bye, everyone! Thank you so much, Kuya Don. Bye! Kuya Dondon TV. Ayan, guys. Dondon TV. Oh, my goodness. Bye, guys! Don't stay.